wake up and even a heart that is willing to obey
wala ka Lord. Salamat Lord na imong kahong kayo magkapkabon uban ka na mo kining sa iyong kapagkabon Lord. Salamat Ginoo na anak ka o Diyos na nagpamuhat sa among mga kasintasin Ginoo. Na magasugod kami sa pagsimba, pagdahil kami mo Lord. Ikaw ang among mahimaya kining kapagkabon Lord. Salamat sa imong kahong Lord. Hallelujah. Dalagon ang imong ngalan o Diyos kining sa iyong kapagkabon Lord. Ikaw ang among dalampanan o kusog o Diyos. Hallelujah. Tanan Lord, among ipasalamatan, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ipapatayo ka sa pagsimba as we read His word this morning. 5 to 34. Let's read all together. Verse 25. Therefore, do not worry about your life, what you will eat, about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet their heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? And any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you of the little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. Each day has enough trouble of its own. And read again verse 3 with conviction. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Praise the Lord for His word this morning. Indeed, ang Ginoo deserve na atong pagasimbahon. Indeed, ang Ginoo na sa tuwa in their midst. Because ang Ginoo mahigugmaon sa ato ang kinabuhi. Ang Ginoo, siya puno og grasya, even though natin mga mistakes of doubt sa iya, but His love never ends. Ug walay sama dira sa atong Ginoo. That's why, karong morning magpadayon ka sa pagsimba sa iya, daygon nato atong buhing Ginoo, everyone. Can worship God, clapping your hands. You can dance for Him. Yes, Lord. Ang imong katawan, magasigit sa pagkakas.
tawagan, Lord, sometimes sa mga pagsandal, Lord, mag-fail, mag-doubt, dahil sa mga motor, sa mga bakak na ginahinun sa mga kaaway. But Lord, we're reminded of the truth that with you, Jesus, with you, Lord, nothing is impossible. Lord, you're able to heal. Lord, you're able to provide, God. Lord, you're able, Lord, to create breakthrough sa among mga kinabuhi, sa among pamilya, sa among relasyon, sa among mga trabaho, sa among pag-eskwela. Even within the church, Lord, you can create breakthrough in the name of Jesus. You can create revival in the name of Jesus. You can create a new heart in the name of Jesus. Kasing-kasing, Lord, na tinuday dahil sa imo ha. Kasing-kasing, Lord, na willing ihatag tibuok na mong kinabuhi. Salamat, Lord, na walay higayon sa among kinabuhi. Na imo kami ipasagdan. Yung higumaon ka. Lord, even in the moment we're sinning, Lord, wala ang imong italikdan. Kung karoon ako yung knowledge na matag at law, naagi sa imong grasya, Lord, simbahon ka na mo. Lord, halaran ka na mo sa tibuok na mong kinabuhi. Yes, Lord.
everything, God. You deserve our worship, our praises, even our life. Salamat, Lord, sa iyong presensya this morning. Salamat, Lord, Holy Spirit, for leading us in worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Even sa pagpadayon na mo sa pagsimba, Lord, sa pagdungog sa imong pulong at kay tagaan mo kasing-kasing na willing mamino o sa imong grasya at tayo na ng mga truth sa among kinabuhi. Lord, we praise you and we thank you. All honor and glory deserve only to the name of Jesus. And the people of God will say, Amen. Amen. Okay. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, ako welcome ato ang servant ng morning. Pastor Alicia. Amen. Praise the Lord. Ato bang napahimuot ang Ginoo sa atong pagdali? Napahimuot man nato ang Ginoo sa atong pagbata sa atong tingog. Amen. Ang nag-ingon na nakapahimuot, nahimuot ang Ginoo sa iyang pagdayog karong pagbuntagod. Moingon og amen. Amen. So, atong pasalamatan no, to be in the praise and worship team is a privilege because we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. No, dalayon palakpakan na itong praise and worship team sa church. Kanisya nga ministry dili sa yun and refreshing kaayo ang mga kantang ato ang gidala diha sa Ginoo karon nakabuntagon dalaygon ang Dios. So mga kaigsunan, malindog ta sa ato ang pagsugod sa paminaw sa pulong sa Ginoo atong basangon ang Matthew 6:33-34 mao na atong central verse karon nakabuntagon. Okay? Atong dunganan, let's read. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mga puta, we thank you, Father, for this morning. Salamat sa mga kasing-kasing na excited na anaw. Sa iyong pakipag-istorya ka na mo karong adlaw. Salamat sa mga kaigsanan na ang karong nilay. Kay isa, magdungan kami sa pagpamati sa imong gusto ipaabot ka na mo karong buntagan. Gamita ako Ginoo nga imong mamulog karong kabuntagon and let it be nga among yung masalong ang imong mga pinasahid na panalangin sa among kinabuhi karong kabuntagon. Amen. Makapaglingkod ang tanan. Once again, good morning gikan sa mga kabataan, children, young people, ato ang mga young professionals, and ato ang mga women and men. Happy WM Sunday because today is second Sunday of the month. Hep mga WM! Wala-wala kung ikaw isa ka WM. Gusto lang kong makita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ika-15 kung nag-WM. Palakpakan na to. Praise the Lord. Katong nga ang WM na naakaroon. So sa atong pagsugod mga kaigsunan, allow me to read our atong team karon mga kaigsunan ug ang ato ang introduction. So ang atong tema sa ato ang Word of God karon mga kaigsunan kay Faith over fear, God's provision for every season. Naa sa Matthew 6:25-34. Faith over fear. No, ako na ninawali last year, pero lahi lang ang sulod ani mga kaigsunan. God's provision for every season. Introduction, brothers and sisters, one of the greatest thieves, no, ang isa ka greatest thieves of joy in our world today is worry. Tinuoy ba mga kaigsunan? Nga ang dako nga kawatan sa atong kinabuhi karon ang kabalaka. People worry about the economy. Recent nga sa atong economy, jobs, family, health, safety, and the future. With global crisis, wars, and economic downturns, it's easy to feel anxious and overwhelmed. Sa atong nakita sa atong palibot karon, mga current events, war diri, kagubot dito, dali ka kayo ta mabalaka, mag-worry, what will happen next?
Taas pa ka ang presyo sa ato ang mga common nga mga commodities, pagkaon, what will gonna happen? Atong trabaho, ang sweldo, magpabilin ba or madako ba? Or mawadan ba kaya ang trabaho? In Matthew 6:25 to 34, Jesus tells us clearly, do not worry. Say with me, do not worry. Say again, kaya ako kadungog, do not worry. Okay, next slide. This isn't just a suggestion, no? It's a command from the Lord. Why? Because worry often shows that our trust is misplaced. Usahay ang atong pagsalig, atong pagtuo sa Ginoo, kasagaran na ilista na o kabalaka. Instead of living in fear, Jesus calls us to seek His kingdom first and trust in His provision and perfect timing. Next. So how do we turn our fear into faith? Especially in times of need. When it feels like we are surrounded. No? Nakuha na ta na enclosed. Surrounded, nakalibutan. Wala na tayo way out. Di na ta kagawas. Dili lang problems ang nagpaluyo ka nato kundi ang atong kabalaka, panginahanglan, relationship, or ang ato ang trabaho, workloads, trainings, mga unknown nga mga dapat natong adtuan. No? Usay sa estudyante, kanang pressure, peer pressure sa mga young people, what will gonna happen? And next, so we are surrounded. Let's explore God's principles together, live them out daily, grow in faith, and testify to what the Lord has done for you and for me. Sa Sunday school ganina, ang among topic is Seeking God's Kingdom. Last week is One Day at a Time. Related siya sa Matthew 6:33 and 34. Ingon dito sa kanta na to ganina sa praise and worship team, himuon nato nga ang Ginoo mas kanang unsa ba tong ingon nila diri nga mas mulabaw. Mulabaw ang Ginoo mo. Ito'y nakakatch na ko. Mulabaw. Ingon ko galingon mulabaw. Mulabaw! Dapat dahil mas mulabaw ang Ginoo kaysa atong mga kabalaka. Okay, here. So it's here. We need to lead them out daily, grow in faith, and testify to what the Lord has done for you and for me next. So first, how are we going to live? Okay, how are we going to live faith over fear? Okay? First, number one is trusting God's provision. It means in trusting God's provision, number one is ato na nagibalik-balik unsa gid ang pagtuo. So according to mga kaigsunan, so as we continue to trust the Lord, it means we are going, we know that if we are going to trust God's provision, this is not just God's advice, a good advice, but it is a command. Do not worry. That is the word of Jesus, word command niya. Do not worry. If na ay command ang Ginoo nga atong buhaton, atong i-follow, atong i-disobey, or atong i-obey. Obey or disobey. Because this is God's command, wala tayo laing choice kung dili mo obey. God's command. So in other words, mga kaigsunan, trusting God's provision in our lives means, okay, God knows what we need even before we ask. He has already provided us with so much. Okay? So, ano na kayo man nga, we can continue to trust God's provision. Kung imo basa ng Matthew 6:25, God has already provided us with many things. Naabay provision ang Ginoo sa imo, ikaw igsuon daghan gi-provide ang Ginoo sa imo ha? Amen? Sige, ato lang isa-isa, unsa man din nga provision? Ingon dili, God has provided us with so much more. We have natural resources. Kung imo king tan-awon mga kaigsunan, unsa ang gi-provide sa inyong number one natural resources? Tan-awa ang mga tanom nga naa sa imong palibot. Tan-awa ka na ang imuha karon nga mamutlo ka gulay, kamunggay. So akong gainan akong estudyante ba nga na ang kanang magong part sa CNN o World Health Organization, perminti maginanaing news pa nga
nga unsa ang famine, unsa ang kagutom sa South Africa. Kaya ang number 1 mission nila is mahimong ang South Africa mapadad-an og pagkaon. Imagine, sa kalisod nila mga kaisun kay walay mo grow na tanom sa ilang lugar. Ang mama o papa mamita na sila sa market, baligya sa ilaha. Clay, yuta nga humo, ibaligya sa ilang market, paliton. Kay, ibulad sa init butang oil o prituhon para kaunon. What do you think mga kaisunan? World Health Minutes. Clay. Magpalit sila clay sa market, kaya wala na yung pagkaon, wala yung tanom ni tubo. Ilang prituhon, ibulad sa init, himuon nila cookies made sa yuta. Ing anak kagutom. And, ang uban dito nga mga bata, buhi pa pero gilangaw na. Ano man, grabe ang hunger. Malnourished. Munang daghan kaayo ang support, donate to World Health Organization. Tungod anak. Pero, ako yan ang estudyante ka mo dire. Isa man ibuhat na inyo sa resources na gihatag sa iyong mama. Wow, kulang. Dili pa ta mapuntinto sa gihatag kay we need more. Pero given sa ubang country, grabe ang kalisod. So, mo to na-instill sa mga estudyante, alamang luuya nila, yes. Matagat kay natong pan sa yuta, di na natong kaunon kay murag germs, na bacteria. Pero sa ilang yuta mismo ilang kaunon para ma-surprise ang needs sa tiyan. That's why daghan sa ilang na cancer sa stomach. Kay dili good nutrition, wala proper nutrition, no? So, unsa man, we have our natural resources. Given sa Matthew, God has already provided us with everything. Kung imo yung panahon din mga kaisunan, okay. So, this